Assalamualaikum guys, mancing lagi guys di dermaga Pacitan guys. Ya, kita casting lagi guys. Dan ini tempatnya, spotnya di Tanggul Lama, di dekat Pantai Teleng Ria. Lumayan. Oke, kita cari tempat dulu guys. Poin baru satu, gelombang tinggi, pakai Kenzi 10 kg, 6 sampai 15 lip, Kenzi Orion 2000, umpan saflur rangkaian karil narik. Panas.